Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah salawat Nabi yang telah dibawakan oleh tim salawat
adik kita. Mudah-mudahan akan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumil Amin akhir. ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan surat Yasin beserta kirim doa yang akan dibawakan oleh ustazah kita, dan nanti setelah itu baru tausiah, yang mana mungkin judulnya sudah diinfo ya ustazah, yaitu yang berkaitan dengan fikih masalah ibu-ibu yaitu haid kalau nggak salah saya kemarin. Baiklah ibu-ibu, kita membaca Yasin bersama-sama, dan setelah itu kita mendengarkan tausiah dari Ustazah Eis. Kepada Ustazah Eis dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi shifa wa siha wal afiyah wassalama wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah.
Allah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa khususan Kyai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah wa khususan Kyai Haji Umar Nawawi Najadesa. Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an tuyassira umurad dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa satidatina wa satidati asatidatina wa liman ijtama'ana hahuna bisababi khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tua, kerabat maupun saudara yang sudah mendahului kita.
Silakan sebutkan namanya masing-masing. Khususon ila ruhi Haji Hanafi bin Haji Muhammad Yasin, Haji Junaidi bin Haji Muhammad Yasin, Hajah Rohana binti Muhammad Yakub Amin, Anek Maria binti Haji Abdullah. Ghafarallahu dunubana wa dunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzir qauman ma unzira aba'uhum غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت
آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء
مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم آيat kursi الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Sohibul Bait sekeluarga, Ibu Ketua Taklim dan para pengurusnya, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Mar'atun Sholihah, yang mudah-mudahan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini senantiasa Allah limpahkan kesehatan, bahagia lahir batinnya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat juga dompetnya. Aminnya double. Karena survei membuktikan yang membuat kita sering meriang, sering pusing, bukan kurang darah, tapi kurang dana. Betul apa betul Ibu? Lagi demam 40 derajat juga dikasih segepok yang merah, langsung sembuh, langsung seger, hilang masuk anginnya. Jadi ibu-ibu insya Allah yang ahli silaturahmi akan Allah berikan usia yang penuh berkah, rezeki juga yang penuh berkah. Karena rezeki bukan hanya uang, tapi rezeki berkah itu bila perlu cukup. Mau beli sayur ke warung ada uangnya, mau beli rumah ada uangnya. Aduh kok ngiler, mau beli mobil baru ada uangnya. Itu namanya rezeki yang cukup Ibu, insya Allah. Ibu pasti sebentar lagi kebeli Alphard Raffi Ahmad. Mudah-mudahan tambah usia kita tambah berkah. Maksudnya Alphard itu Al-Fatihah, bukan Alphard. Kan harus dipatihain dulu, doa dulu aja, dikasih atau tidak terserah Allah. Yang penting kita berdoa. Sudah doa pun sudah rezeki. Karena bisa jadi yang kita minta kata Allah itu bukan yang terbaik untuk kamu. Aku minta Alphard seperti Raffi Ahmad, ya Allah. Kata Allah, rumahmu gangnya kecil, nanti parkir di mana? Ada anak-anak iseng bawa batu seret, nanti sholatnya enggak husyuk, nanti tidurnya enggak nyenyak, makan pun enggak enak, sebab ingat Alphard itu, belum lagi cicilannya. Itu yang bikin meriah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah senantiasa setiap napas kita iringi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan pun atas karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Khairud du'a, sabda Nabi di dalam salah satu hadisnya, alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Lagi bahagia, alhamdulillah. Lagi sedih juga, alhamdulillah. Karena apa-apa yang dikerjakan oleh seorang mukmin semuanya menguntungkan.
Kita bahagia lalu kita bersyukur, syukurnya jadi ibadah. Kita diberi kesakitan, diberi kesulitan, diberi kesempitan, lalu kita sabar, sabarnya pun jadi ibadah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih hati tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan silaturahmi sore hari ini sesuai request dari Ibu Anis, katanya Ibu Ketua. Oh, Ibu Ketua. Karena yang WA saya-nya Ibu Anis. Ibu Ketua Taklim request tentang fikih wanita. Fikih wanita itu Ibu tidak bisa ngajinya hanya 1/4 jam. Ini kita habis yasinan. Kalau saya ngaji fikih wanita harus panjang. Ibu-ibu bisa pulangnya subuh. Nanti kasihan ayang embebnya ya. Jadi di sore hari ini saya akan menjelaskan bab cairan yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, karena itu erat kaitannya dengan fikih wanita. Para ustadz semuanya ngaji di pesantren, karena kalau di pesantren tamat ngajinya dari kitab tertipis sampai kitab tertebal, pasti mengkaji ilmu fikih dari mulai bab wudu, bab sholat, bab nikah, bab haji, bab umroh, termasuk bab fikih wanita. Cuma kadang ibu-ibu segan mau bertanyanya, Ibu, apalagi masalah darah haid, karena para ustadz tidak pernah haid. Jadi mereka itu ngaji cuma segan kita nanyanya. Nanti kata kita, Pak Ustadz, gimana kalau haidnya keluarnya warna coklat? Jadi kata Pak Ustadz, gimana ya? Aku gak pernah gitu kan, karena Pak Ustadz tidak pernah haid. Jadi ibu-ibu, cairan yang keluar dari kemaluan kita itu terbagi 3 bagian. 3 namanya ya Bu ya. Yang di luar jelas tidak? Saya mic-nya jelas nggak? Ini hehonya terlalu ini nggak menggema banget ya? Enggak, jelas ya? Jelas, insya Allah. Mudah-mudahan bisa nyimak dan insya Allah menjadi bendahara ilmu yang barokah. 3 cairan yang biasa keluar dari farji seorang perempuan. Yang pertama adalah air wadi. Air apa Ibu? Wadi. Ini kita harus tahu Ibu, karena semuanya pun punya kemaluan. Maaf, ini bukan jorok. Karena ini fikih harus dijelaskan sedetail mungkin. Karena namanya fikih itu kita sholat, kita wudhu, kita mandi besar, kita berhubungan suami istri, itu erat kaitannya dengan fikih. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita merasa kita sedang ibadah sholat beratus-ratus rakaat, padahal ternyata wudhunya tidak sah. Gara-gara apa? Ternyata kita kurang bersih dalam mensucikan najisnya. Yang pertama adalah air wadi. Air wadi adalah cairan yang keluar dari seorang perempuan ketika kecapean. Ibu habis dari pasar kaget jalan pagi-pagi. Nah, biasanya kadang kita menyebutnya keputihan, Ibu. Keputihan itu sama, namanya air wadi. Hukumnya najis. Bila terkena ke celana dalam, maka kalau kita mau sholat, buka dulu celana dalamnya. Kalau kita jalan-jalan ke mall, Ibu, ke mall semuanya niat refreshing, healing. Apa itu refreshing Bu? Penyegaran kan? Healing itu apa healing Ibu? Jalan-jalan, ya mungkinnya. Mungkin kalau kata psikolog mah sesekali lah biar tidak mumet, biar tidak gabut. Kalau kata anak Gen Z sekarang, gabut itu apa sih? Bosen mungkin ya. Sekarang kan banyak bahasa-bahasa dari anak-anak muda.
Ketika kita mau healing, mau refreshing, ingat kewajiban utama kita sholat. Dari rumah ke Nagoya Hill, awas jangan sampai keenakan nonton di bioskop, keenakan shopping, belanja, jalan-jalan, sehingga sholat dilupakan. Sholat dulu. Nah, ketika mau sholat, ibu perhatikan, kalau kita mau jalan-jalan, biasakan bawa celana ganti. Atau kalau tasnya kecil malu bawa celana gantinya, masukin panty liner, kan tipis panty liner mah ya Bu. Biar kalau kita mau sholat, biasanya kan perempuan pipis dulu. Nah, buka panty liner yang bekas, ganti dengan panty liner yang baru. Karena dikhawatirkan ketika kita jalan tuh, apalagi keliling mall Nagoya Hill kan luas tuh, nanti ada cipratan dari keputihan kita kena ke celana dalam, lalu kita sholat gara-gara tidak tahu wadi itu, keputihan itu najis, kita jongjon aja sholat, merasa sedang sholat, padahal celana dalam kita sudah kotor. Bukan hanya kotor, najis, terkena air wadi. Kalau ibu tidak bawa bekal panty liner dan tidak bawa bekal celana dalam, sudah buka dulu celana dalamnya, masukkan ke tas Hermes ibu dulu. Anti maling itu pasti, nggak mau malingnya juga mendekat ya. Nggak usah ke dukun, pakai celana dalam kita masukin. Loh, apakah sah? Sah ibu. Lebih baik sholat tidak pakai CD daripada sholat pakai CD tapi CD-nya najis. Karena syarat sah sholat menutup seluruh anggota tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan dengan apa saja yang bisa menutup aurat. Kalau kita orang Indonesia biasanya pakai mukena. Kalau ibu sudah pakai jilbab yang lebar, pakai kaos kaki, pakai celana dalam, pakai dalaman celana panjang, sudah nggak usah pakai mukena juga, tidak apa-apa, asal menutup seluruh aurat. Ketika ibu ke warung nih, ketika ibu ke warung, ke pasar, apalagi beli daging yang biasanya cipratan darahnya kena ke baju, jangan dipakai lagi sholat. Makanya ibu kalau mau kita hidup barokah, prioritaskan Allah. Di antaranya adalah kita harus punya baju khusus sholat. Ibu punya nggak? Awas loh Bu, baju kita jangan sampai yang sehari-hari kita bawa ke pasar, nganter anak-anak sekolah, itu dipakai sholat. Ibu beli daster aja yang murah. Daster makainya nggak ada yang harga 1,5 juta ya Bu ya. 50.000 banyak di TikTok. Ini saya jadi iklan. Kenapa? Karena takutnya gini Ibu, di motor biasanya kucing pipis sembarangan. Dan pipisnya itu di area depan motor kita. Ya, kalau motor Beat coba, ya motor Beat atau motor Matic lah. Karena bekasnya suka ada, saya pun suka lihat. Berarti bukan di motor saya aja, di motor-motor Beat kalau banyak kucing, kita nggak melihat, kan yang penting kita nggak lihat. Justru karena kita tidak melihat, untuk kehati-hatian, jagalah kesucian baju kita untuk sholat. Makanya khusus gantungkan saja baju daster, tapi jangan yang udah sobek ya Bu ya. Kenapa? Kita mau menghadap kepada Allah yang memberi rezeki loh Bu. Masa compang-camping bajunya. Apalagi yang lebih bagusnya pakai baju yang syar'i yang mahal. Tapi gara-gara kita di Batam karena panasnya luar biasa, udah pakai daster aja yang panjang, yang penting suci dan nutup aurat. Paham Ibu? Insya Allah punya baju khusus untuk sholat. Insya Allah, mudah-mudahan ketika kita memprioritaskan Allah, maka Allah Maha tahu kesungguhan kita, maka yakin urusan kita akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan selama ini kita sering dihadapkan masalah yang berat, mungkin sholat kita belum bisa betul-betul. Kalau khusyuk sih masih jauh ya Bu ya. Kalau masalah ngomongin masalah khusyuk masih jauh. Kenapa? Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat saya sholat asar 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala.
Baru baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nanti pengajian di mana ya? Alamatnya di mana ya? Itu saya loh, bukan ibu-ibu. Atau hilang kunci motor, coba ibu sholat, pasti langsung ketemu. Atau kembalian tadi belanja ke warung, ternyata kurang 6.000. Aduh sayang, saya habis sholat harus ke sana lagi, lumayan 6.000 loh Bu. Nah itu kita sholat. Mungkin dengan kita menjaga kesucian, ikhtiar kita dalam hal fikih, Allah melihat kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah menjadi jalan pintu rahmat dan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, air wadi, keputihan itu najis. Jadi kalau mau sholat ganti dulu celana dalamnya, tidak boleh pakai celana dalam yang kita pakai sehari-hari. Yang kedua, air madi. Ini maaf, kalau fikih itu memang harus jelas. Fikih itu harus rinci, bukan jorok. Kok ngajinya kayak gini? Belum lagi ibu bab zina, bab kalau kita nuduh orang zina itu harus melihat kemaluan laki-laki masuk kemaluan perempuan. Kalau tidak melihat, kita ngomongin itu belum nikah tapi udah hamil, pasti zina. Itu kalau betul jatuhnya ghibah, kalau salah jatuhnya fitnah. Luar biasa besarnya kan? Al fitnatu asyaddu minal qatl. Kita nuduh pembunuh sama orang lain, ternyata kita tukang fitnah. Dosanya lebih besar dari orang yang tukang fitnah. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, air madi. Air madi adalah air ketika seorang yang sudah dewasa terangsang. Itu namanya air madi. Najis tidak? Najis ibu. Yang ketiga, air mani. Kalau air mani suci. Yang membedakannya, kalau air wadi dan air madi tidak wajib mandi besar. Ketika mau sholat cukup cuci seperti biasa, celana dalamnya ganti. Tapi yang ketiga, ketika keluar air mani, air maninya suci. Tapi ketika sudah keluar air mani, ketika mau melaksanakan sholat, wajib mandi. Apa bedanya dengan darah haid? Ya beda. Darah haid adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang sehat, yang sedang tidak punya riwayat penyakit dalam, minimal usia 9 tahun, maksimal usia 5, tidak ada maksimal usianya. Jadi kalau sudah nenek-nenek nih, nenek-nenek, jadi darah haid adalah darah yang hari semalam, kebiasaannya 6 hari atau 7 hari 7 malam, paling lama 15 hari 15 malam. Kalau kurang dari 24 jam itu istihadoh, lebih dari 15 hari 15 malam pun itu istihadoh. Nanti penjabarannya ini ada 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya sekitar fikih boleh. Kalau udah nggak mau, katanya udah 5:30 biasanya mau makan ini, ya udah doa aja. Ini udah, saya mau ngasih waktu 5 menit. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, kita doa aja. Sudah kayaknya paham semua ya? Oh, sudah paham semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, meski singkat, insya Allah menjadi ladang pahala kita, silaturahmi kita penuh barokah, menjadi jalan kita semua sehat lahir batin, panjang usia, rumah tangga sakinah mawadah warohmah, anak keturunan kita solih dan solihah, ibadah istiqomah hingga akhir ayat menjelang kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi abdulus sholati wat taslim bil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil marab wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina wa li zaujina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah Ibu tausiah yang